Dunia mana ara holima hojji musamman zinasi hinnara Allahu tabarakale fansatto nuwas foros gordi fansatto nuwas foros gordi de hede ara nuwas zin hori hinnare hon nuwas ara English made ki hera dake diba fojor nuwas hori ara fojor nuwas ibare English made ki ho zoro nuwas hori de zoro nuwas ibare English made ki ho asara nuwas biyo hori ibare English made ki ho mogori nuwas biyo hori ibare English made ki ho eshara nuwas biyo hori ibare English made ki ho jibani ki ara জনতা হরি মানুষ বলে জনতা নমস্কারে ইংলিশ মা কি হ আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আজ গন আল্লাহ ইন্টারেস্টিং ভিডিও বলে হাজিরিয়াম হাজ গরি আরা দুগুনতু জিন্নি করিমা হজি মুসলমান আছে ইতারা দুগুনতু ইসলামিক ওয়ার্ড হদিন জানান বেশি জরুরি হ্যাঁ আল্লাহ বলি রে কিছু ইসলামিক ওয়ার্ডের হাজিরিয়াম অনারা মতু অনারারে এক্সপ্লানেশন বলে আসলে আমার অনারা ভিডিও শুরু করতে শেষ পর্যন্ত সাইবান অবশ্য যদি অনারা আর ইউটিউব চ্যানেল আমার নতুন হলে ইউটিউব চ্যানেলগুলো সাবস্ক্রাইব করে রাখিবেন দেখার বেল আইকন মধ্যে সিবিআর অন করে রাখিবেন ভিডিও আপলোড করার হওয়ারে অনলাইন আছে বেগুনো আউটপুট নোটিফিকেশন পৌঁছাবেন আর দাসে অনলাইন ফেসবুক পেজ সদরে ফেসবুক পেজ মান নয় দিলে ফেসবুক পেজের ফলো করবেন ভিডিও শেয়ার করবেন প্রত্যেক বার হাসো হবেন অলরেডি যারা নাকি আর ইউটিউব চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে রাখো আর ফেসবুক পেজের ফলো করে রাখো তারা বেশি বেশি শুক্রিয়া তাহলে হতারলা মানবরি শুরু করি नंबर वन मध्ये जिबाने की आरा फजर नुवास करी ए फजर नुवास इबारे इंग्लिश में हो इबारे इंग्लिश में हो दे डोंट फेयर इबारे मैनुअल दे फजर नुवास दिबे आरा जूरो नुवास इबारे इंग्लिश में हो नंबर टू मध्ये इबारे इंग्लिश में हो दे नॉन फेयर इबारे मैनुअल दे जुहुरो नुवास दिबे आरा असर नुवास करी इबारे इंग्लिश में हो नंबर थ्री मध्ये असर नुवास जुया हरी इबारे इंग्लिश में हो दे इवनिंग फेयर इबारे मैनुअल दे असर नुवास जिबे आरा मगोरी हो नुवास हरी इबारे इंग्लिश में हो नंबर फोर मध्ये जे मगोरी नुवास हरी इबारे इंग्लिश में हो दे डास फेयर इबारे मैनुअल दे मगोरी हो नुवास जिबे आरा एशार नुवास हरी इबारे हो नंबर फाइव मध्ये एशार नुवास इबारे हो दे नाइट फेयर मैनुअल दे एशारा नुवास और गो आरा जीवानी की जनरल नुवास करी जनरल नुवास इबारे इंग्लिश में की हो नंबर सिक्स मध्ये जनरल नुवास और इंग्लिश में हो दे funeral फेयर इबारे मैनुअल दे जनरल नुवास और गो आरा जीवानी की बाइजमान नुवास करी जमात बादियारे इबारे इंग्लिश में की हो नंबर सेवन मध्ये इबारे इंग्लिश में हो दे congregational prayer है मैनुअल दे बाजमात नुवास और गो आरा फरस नुवास जो बोली फरस नुवास इबारे इंग्लिश में की हो नंबर एट मध्ये इबारे हो दे obligatory prayer है मैनुअल दे फरस नुवास और गो आरा जीवन की सुन्नत करिवा नुवास फरस करबो सुन्नत हरिने सुन्नत इबारे इंग्लिश में की हो नंबर नाइन मध्ये इबारे इंग्लिश में हो ट्रेडिशनल prayer इबारे मैनुअल दे सुन्नत और गो आरा जीवन की नफले नुवास हरी इबारे इंग्लिश में की हो नंबर 10 मध्ये नफले नुवास जो हरी इबारे हो दे ऑप्शनल और एक्स्ट्रा पेयर है दुनिया में मैनुअल दे होले नफलिया नुवास इबारे नफले नुवास हरी बाबा और गो दिबा थाराबि नुवास हरी रोजा मध्ये थाराबि नुवास इबारे इंग्लिश में की हो नंबर 11 मध्ये थाराबि नुवास इबारे हो दे लोन फेयर और ब्रीफ फेयर माने थाराबि नुवास ब्रीफ फेयर माने थाराबि नुवास दिनार तो हनेखान हरिबा हियान मैनुअल दे थाराबि नुवास और गो आरा जीबानी की ताहाजुद नुवास हरी ए ताहाजुद नुवास इबारे इंग्लिश में की हो नंबर 12 मध्ये बिजल हो बिगल हो बिजल और नॉर्थर्नल फेयर बिजल फेयर और नॉर्थर्नल फेयर दिनाना मैनुअल दे ताहाजुद नुवास नंबर 13 और गो आरा जीवानी की कदा नुवास होय माने नॉर्मल कदा होय कदा नुवास इबारे इंग्लिश में की हो जीवा आरा कदा नुवास इबारे इंग्लिश में हो दे escape फेयर है मैनुअल दे कदा नुवास और गो आरा जीवा उर्दू बने के ए उर्दू इबारे इंग्लिश में की हो नंबर 14 मध्ये एवोल्यूशन हो बुझो ना
ইয়ার মেনুয়াল দে উজু উজু করে উজু বাইরে হদ দিবি আর গল নম্বর 15 মধ্যে জীবানি কি আরা উজু বাঁধা গো আর তো এই উজু বাঁধা গলে এবারে ইংলিশ মধ্যে কি হয় বলে হোয়াইট এভলিউশন হোয়াইট এভলিউশন হ যে দিনা হোয়াইট এভলিউশন হয় রে হোয়াইট এভলিউশন হারিবা ইয়ালে দল লেভেলে দেশের মধ্যে দল লেভেলে কমকুল দল লেভেলে কি একটা আছে মানে প্রোনাউন্সিয়েশন করা আছে দুনিয়ার মধ্যে সারা ওয়ার্ল্ড মধ্যে ইংলিশ হতে পারে ইংলিশ প্রোনাউন্সিয়েশন হরিলে করে কথা হয় সালিস সাদিলে করে প্রোনাউন্সিয়েশন নেলাম নেলা হলে হোয়াইট এভলিউশন হ ইয়ানা মানে হলে মেনুয়াল দে উজু বাঙি জঙ্গল আর গো জীবানি কি আরা মেসব করে দিয়ে মেসব এই মেসব কি বারে ইংলিশের মধ্যে কি হয় নম্বর 16 মধ্যে এবার হয় ইংলিশ মধ্যে টুইক ಅದನ್ನು ಟ್ರೈಗೆ ಬರುವ ಟ್ವಿಕ್ TII ಟ್ವಿಕ್ এর মানে হইলে মিসু আপ আর আর জীবানি কি করি খুলিগরি অথবা কুলকুলিকরণ গলগলাকরণ হিন্দে গালমো হাজি কুলকুলি গলগল দিবে দিব এবার নম্বর 17 মধ্যে এবার ইংলিশ মধ্যে রিংস এর মানে হইলে কুলিকরণ অথবা গলগলাকরণ কুলিকরণ অথবা গলগলাকরণ এবার মিনিং নম্বর 18 में जीवन क्या आ रहा माथारे মানে মুসাফির ফেলে দেবেন মুসাফির ফেলে ही बारे इंग्लिश में কি हो नंबर 18 में ही बारे इंग्लिश में हो दे गेट हेयर वेट में बिदा नंबर WET वेट में बिदा ही बारे इंग्लिश में हो दे गेट हेयर वेट मुसाफिर माथारे मुसाफिर ফেলা এবার ম্যানুয়াল দে নম্বর 19 मध्ये জীবনে কি আত বেনি কিনখিন লতিরে দি হইলো কিনখিন দি হইলে এবারে ইংলিশ মা কি হয় এবারে ইংলিশ মা হবে গেট ইলবো ওয়াইট এবার ম্যানুয়াল দে দুনো হাতের কিনখিন পর্যন্ত দি হইলো আর গো জীবনে কি আরা থই মুং গরম হবে অথবা থই মুং গরম এ থই মুং এবারে কি হয় ইংলিশ মা নম্বর 20 মানে এবারে ইংলিশ মা হবে এরিনেশন মানে হলে থইমুঙ্গরণ অথবা থইমুঙ্গরণ রাজ্যা অনারে পার্ট 1 ঢাই অনারে মন্তু পার্ট 2 আর মুমিকা যেনিকি ইসলামিক ওয়ার্ড আছে হিনা ঢাই যাই অনারা দোয়া করিবেন আজ্জার ভিডিও বললে দূর অনারা নেক্সট ভিডিওলে ইন্তজার থাকিবেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু